नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी औ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 19 तारिख 2026 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। धामरा भद्रक रे आज पुणी थरे सेई नाटक भोला शंकर। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। ईश्वरपाल रासळ ढेंकानाल रे आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बेलपाल राजनगर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बिलेईशुणी मकर पड़िया जगतसिंहपुर आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बरुणेश्वर मेला जाजपुर आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। माँ जागुली यात्रा कमिटी बरुणेश्वर मेला जाजपुर आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी। गुहालिया टुकुणा आनंदपुर केन्दुझर आजिर नाटक रावण। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। साला शुणी कोरेई जाजपुर रे आजिर नाटक सबु अंक भूल हेई गला। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी। अट्री बाघमारी खोर्धारे आजिर नाटक लागुछु काहींकि एते निजर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। अशोकणा जगतसिंहपुर आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी। तलिया उदुला मयूरभंज रे आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। फलपुर धामनगर भद्रक रे आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। ओलाशुणी मेला जाजपुर आजिर नाटक हाइदर। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बेणीरामपुर नरेंद्रपुर कटक रे आजिर नाटक कान्हारे तो बाट रहिछि चाही। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बरुणेश्वर मेला जाजपुर आजिर नाटक जानुआर। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। भंगा नई मदनपुर केन्दुझर आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। ओलाशुणी मेला जाजपुर आजिर नाटक अधा रही गला आम कहानी। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। पंचुलिंगेश्वर नीलगिरी बालेश्वर आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी। तुलसी देवी पेंडाल बरुणेश्वर मेला जाजपुर आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तोते। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। धामरा मकर मेला भद्रक रे आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बाबा महाविनायक मंदिर पाख दर्पणगढ़ चंडीखोल जाजपुर
ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା ତେଲକୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାତ ଭଉଣୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଧାମରା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତାଳଚୁଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କେଝରା ଯଶୀପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବହଳିଆ ଅନ୍ତର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କମାରଗଡ଼ିଆ ଜାମଶୁଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଳରାମଗଡ଼ି ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଡିମଗଡ଼ିଆ ଜୟପୁର ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହେମପୁର ବୈସିଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତାଳପଦା ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଉକୁଳେଇ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଭରପୁର ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ରାଇକଳା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଠକି ଦେଲା ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୁଡୁପାଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଟାଙ୍ଗର ବନ୍ତଳା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବାଲକବାଡ଼ ରାମନଗର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗିଟିଆ ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଉର୍ମୁଣ୍ଡା ବାଉଁଶପାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।